हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सब। मैं चाह रही थी कि मैं कुछ हम लोग कलाम के बारे में बातें करें। तो ये है कि आज मैं बहुत ही खूबसूरत जगह पर हम लोग यहाँ आए हुए हैं और हम लोग जो है वो आए थे स्विमिंग करने के लिए, लेकिन यहाँ पर जो है वो बहुत ही ठंड है। तो बादल भी हो रहे हैं, ये देखें आसमान पर, तो इस वजह से हम लोगों ने स्विमिंग तो नहीं कर रहे, लेकिन ये है कि मैंने कहा चलो कुछ कलाम शेयर करते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डियर फ्रेंड, प्यार हम जो है वो खुदा के कलाम पर गौर करें तो यीशु के बारे में हम लोग सब बातें करते हैं। 14 मकाम भी करने हैं, रोज़े भी रखने हैं और 7 कलमों पे बातें भी करनी है, यीशु के मुंह से क्या क्या निकला। तो वो जो हम बातें करते हैं कि यीशु के मुंह से क्या निकला, उसके मीनिंग्स भी हमें सीखने चाहिए। एक मिसाल है, यीशु ने पाँव धोए, ठीक है। हम लोग ये पाक जो है वो इबादत करते हैं। पाक जुमेरात वाले दिन ये पाक इबादत होती है, पाक मास होती है, इबादतें होती हैं। तो क्या यीशु ने क्यों पाँव धोए थे? सिर्फ इसलिए कि यीशु ने अपने आप को छोटा बनाने के लिए पाँव धोए थे कि भाई मैं इसमें छोटा दिखूं, तो आप लोग भी किसी के बाल्टी पकड़ के पैर धो दो या उसके पैरों को छू लो तो आप जो है वो छोटे बन जाओगे। नहीं, इसका मकसद यीशु ने ये बताया हमें, ये दिखाया हमें कि अगर हमारे पास कोई बीमार है, अगर कोई भूखा है, अगर कोई नंगा है, कोई ज़रूरतमंद है, कोई किसी को हेल्प की ज़रूरत है, हम उसकी मदद करें। ये है पैर धोने का मकसद। पैर धोने का मकसद ये नहीं है कि यीशु ने छोटा, इसमें यीशु ने बहुत सारे इसमें बातें हमें सिखाई हैं और यीशु ने हमें बहुत कुछ अपने इस जान करने के सफ़र में हमें बहुत कुछ यीशु ने सिखाया। लेकिन हम लोग वही उधर ही हमारे हुक्कड़े हुए हैं, हम वही के वही क्या इसका कहते हैं, नाम लेते हैं, लकीर के फ़कीर हैं। हम कहते हैं वो मेरा ख़ानदान ना नाराज़ हो जाए, मेरी माँ ना नाराज़ हो जाए, मेरा बाप ना नाराज़ हो जाए, कोई हमारे मिशनरी ना नाराज़ हो जाए। मेरे अजीज़ों, नहीं, मैं ये आप लोगों को सलाह दूंगी, आप कलाम को गौर से पढ़ें। हमें चाहिए हम कलाम को पढ़ें, कलाम की तह तक पहुँचें। मैं कल जब पाकमास में गई तो मैंने देखा फादर रोटी तोड़ रहा है, तो उसने कहा कि यीशु ने जब अपने 12 शागिर्दों के साथ रोटी खाई तो यीशु ने कहा कि उसने अपना बदन तोड़कर जब दिया तो उसका क्या मकसद है। उसका भी अगर देखें तो लोग समझते हैं कि हाँ, यीशु ने 12 शागिर्दों के साथ बैठ के खाना खाया और यीशु ने जो है वो वहाँ पर इसलिए यीशु बैठा था कि यीशु ने ये कहा कि भाई मैं अपने शागिर्दों के साथ खाना करने से पहले फसा खाऊं, उनके साथ बैठ के मैं रोटी खाऊं। नहीं, उसका मकसद ये था कि उसने अपना बदन तोड़कर अपने दोस्तों को दे दिया। अपना बदन तोड़ा उसने इस रोटी को तोड़ा। तोड़ने का मकसद ये है कि आज हम भी अपने आप को तोड़ें, हम अपने आप को तोड़कर दूसरों के साथ शेयर करें, बांटें दूसरों के साथ। क्या अपने जो भी हमारे पास है, जो भी हम किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, किसी के साथ दुख बांट सकते हैं, उसकी मदद करें, उनको दें और उनका ख्याल रखें। उनको अगर कोई कलाम नहीं पढ़ सकता, उसके लिए हम कलाम पढ़ के उसको सुनाएं, उसको समझाएं। और अगर कोई खुदा से दूर है, हम देखते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो अभी तक उनको टच नहीं किया, वो नाम के मसीह हैं लेकिन कलाम उनमें नहीं है, तो हमें चाहिए कि हम उनको समझाएं कि खुदावंद यीशु मसीह का मकसद क्या था दुनिया में आने का। खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों अपनी जान दे दी
اس نے سب سے بڑھ کے میرے عزیزوں اپنی جان قربان کی اپنے دوستوں کے لیے، ہمارے لیے اس نے اپنی، ہم گناہ گاروں کے لیے، ہم جو اس دنیا میں گناہ گار آئے، ہمارے اوپر خداوند یسوع مسیح نے فضل کیا اور ہمیں بچا لیا اس نے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی باتیں ہیں جو ہمیں خاص طور پر جو ہے اس گہرائی میں جانا ہے کہ کیوں خداوند یسوع مسیح نے جیسے گدھی کے بچے کے لیے کہا کہ اس کو کھول کر لاؤ، اور خداوند یسوع مسیح نے گدھی کے بچے کے اوپر بیٹھا، سواری کی خداوند یسوع مسیح نے۔ وہ بھی ایک بہت بڑا بید ہے، ایک بہت بڑا راز ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے ہم جیسے بے عقلوں کو خداوند یسوع مسیح نے اپنی خون بہا کر ہمیں نجات دے دی، ہمیں آزاد کر لیا اس نے۔ جیسے اس نے گدھی کے بچے کو کہا کہ اس کو کھول کر لے کر آؤ، ہم بھی ایسے، ہم بھی بندھے ہوئے تھے ان جکڑوں میں، ان زنجیروں میں ہم بندھے ہوئے تھے۔ ہم لوگ جو ہے وہ بس یہی تھا کہ جس طرح بائبل مقدس میں موسیٰ جو ہے اس نے شریعت کے اوپر لوگوں کو تعلیم دی، تو ہم اس میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن خداوند یسوع مسیح نے آ کے ہم لوگوں کو آزاد کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح نے آ کے ہمیں رہائی بخشی، گناہوں سے نجات دی ہمیں۔ تو میرے عزیزو، ان چیزوں کو بڑے غور سے آپ دیکھیں، پڑھیں اور سمجھیں کہ کیا ان کے میننگز ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو کیڑے سے تشبیہ دی۔ اگر ہم زبور پڑھتے ہیں تو وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو ایک کیڑا بنایا، یسوع مسیح نے کیڑے کے مانند اپنے آپ کو اس نے جو ہے وہ بنایا۔ تو میرے عزیزو، آج ہمیں بھی جو ہے وہ یہ چیزوں کو غور کرنا ہے، ان چیزوں کے اوپر، اور ہمیں جو ہے وہ خدا کا جو خداوند نے ہمیں جو ہے وہ دیا ہے حکم، ان حکموں کو ہم مانیں۔ کچھ لوگ آگے تھے تو میں اس کو کیمرے کو بھی نیچے کرنا پڑا اور مجھے تھوڑا سا سٹاپ کرنا پڑا۔ بہرحال یہ ہے کہ میں اور بھی آپ لوگوں کے ساتھ کلام کی باتیں شیئر کروں گی۔ تو ہمیں میرے عزیز و خداوند کے وفادار رہنا، یسوع کے، اس نے ہمارے لیے اپنی جان دی، کبھی بھی اس کو نہ چھوڑیں، کبھی بھی اس کو نہ ٹھکرائیں، کبھی بھی اس سے دور نہ ہوں، کیونکہ اسی میں ہی ہماری زندگی ہے۔ اگر ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہماری زندگی میں اندھیرا ہے، وہ نور ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ ہیں تو ہم بھی نور ہیں۔ اس نے کہا ہے میں دنیا کا نور ہوں، اور ہمیں بھی اس نے کہا ہے مقدس متی کی انجیل میں 5 باب میں کہ تم دنیا کا نور ہو۔ تو میرے عزیزو، ہمیں نور بننا ہے، اور یہ ہے کہ اگر یسوع ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم اندھیرے میں ہیں، گپ اندھیرے میں ہیں۔ تو یہ بے حد ضروری ہے کہ ہم یسوع کے ساتھ اپنی جو ہے وہ لائف کو گزاریں اور ہمیشہ اس کی وفاداری میں رہیں۔ تو یہ ہے کہ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ لو یو آل، گاڈ بلیس یو۔